nessuno misura. Sono misura. Mentre il fratello Dino vieni davanti per la parola, che è venuto con aspettativa. Alleluia. Dobbiamo esserci molto attenti o attivi per ricevere la parola del Signore. Perché la sua parola che ci condurrà nelle strade giuste. L'uomo nel suo pensiero fallirà. Amen. Alleluia. Quindi abbiamo bisogno della sua guida, che Lui ci guiderà in ogni cosa che dobbiamo attraversare o camminare in questo momento. Alleluia. L'amor di Gesù. L'amor di Gesù. Incliniamo i nostri capi per la preghiera. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Signore nostro Dio Onnipotente, toi l'omnipotent Dieu, Tu che sei l'Onnipotente Dio, qui veille nuit et jour sur nous, che veglia notte e giorno su di noi, par ta grâce et ton amour, tramite la Tua grazia e il Tuo amore, nous voici devant ta face cet après-midi eccoci davanti a Te questo pomeriggio, pour écouter encore ta parole. per ascoltare ancora la Tua parola. Toi le vrai conseiller, Tu il vero consigliere, le prince de paix, il principe, celui qui vit, colui che vive, qui est che è et qui vient, e che viene, le même hier, aujourd'hui, éternellement. lo stesso ieri e oggi per sempre. Merci pour ta présence. Grazie per la Tua presenza. Merci Seigneur Jésus-Christ Grazie Signore Gesù Cristo pour ta parole. per la Tua parola. Merci pour le temps Grazie per il que tu tempo nous as encore che accordé Tu ci hai ancora accordato, afin que nous puissions demeurer affinché possiamo dimorare dans ta présence nella Tua presenza et recevoir tout ce que tu as pour nous e ricevere tutto quello che Tu hai per noi avant que nous retournions dans nos maisons. prima di poter ritornare a casa. Nous qui sommes ici, Seigneur Jésus, Noi che siamo qui, Signore Gesù, nous te prions de circoncire les lèvres, noi Ti preghiamo di circoncidere le labbra de circoncire les cœurs, e i cuori et que tout ce que nous allons à dire, Seigneur, e che tutte le cose che diremo, Signore, vienne directement de toi. che venga direttamente da Te. Laisse que nous ici nous diminuions Lascia che noi qui diminuiamo et que toi tu puisses croître. e che Tu possa crescere. Fais cela pour ta gloire. Fai questo per la Tua gloria. Au nom de Jésus. In nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Che il Signore vi benedica riccamente. Je crois que le temps est tellement avancé. Io credo che il tempo ormai sia passato. On a pratiquement fait 2 heures de temps. Abbiamo praticamente fatto 2 ore, Donc je n'ai pas à trop durer. dunque non durerò tanto. Nous allons rentrer immédiatement dans le nécessaire. Entreremo direttamente nel necessario. Nous allons lire dans Daniel, Leggeremo il libro di Daniele, chapitre 9, capitolo 9, du verset 1 à 2. dal versetto 1 a 2. Daniel chapitre 9, Daniele 9, du verset 1 dal versetto 1 à 2. a 2. Et puis la deuxième E lecture, la seconda lettura c'est dans 1 Corinthiens, è in 1 Corinzi, chapitre 14, capitolo 14, verset 22. versetto 22.
Premièrement, lisons dans Daniel. Prima leggiamo il libro di Daniele. Daniel chapitre 9. Daniele 9. La première année de Darius, fils d'Assyrie, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Il capitolo 1. Je crois que vous l'avez ici en italien. Verset 1. Versetto 1. Ok, lisons dans les Corinthiens, Leggiamo il libro di Corinzi, chapitre 14, capitolo 14, verset 22. versetto 22. 1 Corinthiens, Primo Corinzi, chapitre 14, capitolo 14, verset 22. versetto 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Quindi le lingue servono di segno, non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia invece servono di segno, non per i non credenti, ma per i credenti. Inclinons nos têtes. Incliniamo i nostri capi. Dieu Tout-Puissant, Dio Onnipotente, nous venons de lire ta parole là. noi abbiamo appena letto la tua parola. L'état des humains, Seigneur, Essendo degli umani, nous puissions Signore, la comprendre de notre manière. possiamo capirlo in un altro modo, Mais nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, ma noi vogliamo, Signore Gesù ton Cristo, inspiration, la tua ispirazione, ton Saint-Esprit, il tuo Spirito pour Santo, nous donner vraiment le contexte, che possa darci il contenuto, afin que quand nous sortirons d'ici, affinché quando usciremo da qui, nous puissions être certains d'avoir été dans la présence de noi Dieu. possiamo essere certi di essere stato nella presenza di Dio. Bénis ton peuple, Benedici il tuo au popolo, nom de Jésus. nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Accomodatevi. Comme vous le savez, Come lo sapete, aujourd'hui c'est un jour oggi è un giorno où nous devons nous retrouver ici dove dobbiamo radunarci qui et pour communier ensemble e avec les per frères. comuniare insieme con i fratelli. Alléluia. Alors, comme dit le prophète Branham, Come dice il profeta Branham, chaque église est souveraine. ogni chiesa è sovrana. Donc, quand tu rentres dans une église quelconque, Dunque quando ti rechi in una chiesa qualunque, tu es supposé à respecter le programme tu devi rispettare il programma que te donne le pasteur. che ti dà il pastore. Donc, quand il m'a dit qu'il y a 2 séances, Dunque quando mi ha detto che ci sono 2 sedute, j'avais prévu faire beaucoup d'enseignements aujourd'hui, avevo previsto di fare molti insegnamenti mais oggi, je suis obligé d'abréger. ma sono obbligato di abbreviare. Ma prière est que le Seigneur puisse vous donner le nécessaire. La mia preghiera è che il Signore possa darvi il necessario. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas aussi le tableau Non abbiamo nemmeno una lavagna pour que je puisse illustrer certaines choses, in modo che possa illustrare alcune cose, mais par l'aide de Dieu, ma tramite l'aiuto di je Dio crois que vous allez plus comprendre ce que nous aurons à dire. io credo che capirete quello che diremo. Alors, je voudrais prêcher sur le message intitulé, Vorrei predicare sul messaggio intitolato, c'était moi qui l'ai intitulé, sono io che l'ho intitolato, La prophétie est un signe pour le croyant. La profezia è un segno per i credenti. La prophétie, La profezia c'est un signe pour le croyant. è un segno per i credenti. Nous avons vu que Israël, Abbiamo visto che Israele c'est un peuple connu de è Dieu. un popolo conosciuto da Dio Et Jésus, e Gesù il est descendu vers les siens, è sceso verso i santi, i suoi, Israël, Israele, pour les racheter. per riscattarli. Et quand Jésus était venu, E quando Gesù è venuto, malheureusement, Israël Israele n'a pas reconnu le jour, l'heure de sa visite. non ha riconosciuto il giorno e l'ora della sua visita. Et comme ça, E così Israël a tourné le dos à la vérité. Israele ha girato le spalle alla verità. Israël n'a pas reconnu le Messie. Israele non ha riconosciuto il Messia. Jésus, Gesù, alléluia. Dans Matthieu 23, in Matteo 23, si nous pouvons prendre ça se ensemble, possiamo prenderlo insieme, je voudrais aller pas à pas vorrei andare passo dopo pour passo vous donner seulement un résumé. per darvi soltanto il riassunto. Donc, Matthieu 23, Dunque Matteo 23, du verset 37, dal versetto 37, Jésus disait, Gesù diceva: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux
qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Tu lis en italien. Capitolo 30. Ok. Verset. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chiocca raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. Ecco la vostra casa per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alléluia. C'était la lamentation de Jésus pour son peuple. Era la lamentazione del Signore di Gesù Quand il est venu vers eux, quando è venuto verso di pour leur loro donner la vie, per dargli la mais ils ont vita, tourné le dos. ma hanno girato le spalle. Jésus a pleuré Gesù ha pianto ce jour sur la montagne, quel giorno lì sulla disant montagna, Israël, dicendo Israele, Jérusalem, Gerusalemme, voici combien j'ai voulu te rassembler, ecco quante volte ho voluto raccogliervi, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses come la ailes. chioccia che raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, Mais tu ne l'as pas voulu. ma non hai voluto. Ta maison te serait déserte. La tua casa sarà deserta. Jésus a pleuré. Gesù ha pianto Et comme ça, e così il devait continuer sa voie. doveva continuare la sua via. Et Israël E Israele continuait aussi dans sa voie. continuava anche lui nella sua via. Et le prophète Balaam dit, E il profeta Abraham dice, lorsque le Messie s'est fait voir à Israël, finché il Messia si è fatto vedere ad et Israele, que Israël commence à tourner le dos à la che parole, Israele ha iniziato a girare le spalle alla il y parola, avait Titus et son armée aussi qui c'era s'arrêtaient Tito e la sua armata che si erano fermati pour punir per Israël. punire Israele. Je voudrais vous montrer quelque chose de très délicat. Vorrei mostrarvi qualcosa di molto delicato. La désobéissance à la parole de La Dieu, disobbedienza della parola di Dio. Dieu ne laisse pas impuni cela. Dio non lascia impunito questo. Et quand Israël E quando Israele commence à rejeter son Messie, ha iniziato a rinnegare il Messia, le roi, il re, le créateur de l'univers entier, il creatore dell'universo intero, Titus et son armée Tito e la sua armata, se préparaient si preparavano pour venir à leur rencontre. per venire al loro incontro. Et vous savez, E voi sapete, Jésus-Christ Gesù Cristo a donné un signe à ha Israël. dato un segno ad Israele. Prenez Luc 21. Prendiamo Luca 21. Luc 21, Luca 21, du verset 20. dal versetto 20. Écoutez bien. Ascoltate bene. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Versetto 20. Verset 20, sarà là. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, finché i tempi della nazione sia compiuti. Vous comprenez? Donc c'était la parole que Dieu a laissée sur Israël. Dunque era la parola che Dio ha lasciato su Comme vous Israele. avez rejeté votre salut, Siccome avete rinnegato la salute vous e la serez salvezza, toujours sous l'affliction jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. voi sarete sempre sotto l'afflizione fin quando il tempo della nazione sarà adempiuta. Et Israël, Israele, Titus et son armée Tito e la sua armata se sont si précipités. sono precipitati.
Alors Jésus dit, Allora Gesù dice, quand vous voyez ce signe, quando vedrete questo segno, celui qui se trouve dans le champ, colui che si trova nei campi, en train de travailler, che sta quand lavorando, tu vois le signe, quando vedi il segno, ne retourne plus à la maison. non ritornare più a casa. Si tu es sous le toit, Se tu sei sulla ne stella, descends plus non scendere più pour dire je vais prendre mes effets. per dire che devo prendere i miei affari. Alléluia. Et Frère Branham dit, Il fratello Branham dice, dans la brochure, nell'opuscolo, le temps et le signe de l'union, il tempo e il segno dell'unione, paragraphe 48, paragrafo 48, il dit, dice, les nations commencèrent à s'unir ensemble. le nazioni cominciarono ad unirsi insieme Et Titus amenant cette grande armée des Romains e Tito, portando questa grande armata di Romani et des Grecs, e dei Greci et assiégea les murs de Jérusalem, e circondando le mura di Gerusalemme, enfermant ces moments-là, ces gens à l'intérieur. chiudendo in quel momento lì le persone all'interno, Et ils mourirent de faim. e morirono di fame. Joseph, le grand historien, nous a dit, Giuseppe, il grande storico, disse, ils mangeaient les écorces des arbres mangiavano la corteccia dell'albero, et ils mangeaient les herbes de la e terre. mangiavano l'erba della terra, Ils bouillirent même les enfants les uns les autres et les mangeaient. bruciavano i figli e li mangiavano. Est-ce que vous comprenez? Capite? Quand Titus les a encerclés avec son Quando armée, Tito li ha circondati con la sua armata, Israël, Israele, ceux qui sont là quelli che c'erano à l'intérieur de Jérusalem, all'interno di ne Gerusalemme peuvent plus sortir. non potevano più uscire, Donc ils sont pris prisonniers dunque erano prigionieri jusqu'à ce que ce qu'ils avaient comme vivre sont finis. fino a che quello che avevano da mangiare sono finite, Et comme ça, ils ont commencé à manger les herbes, e così hanno cominciato a mangiare l'erba, à manger les écorces des a arbres. mangiare la corteccia dell'albero, Et quand cela est fini, e quando questo è ils ont finito commencé à bouillir même leurs propres enfants pour hanno manger. cominciato a bollire i bambini per mangiarseli. Parce que quoi? Perché Ils cosa? n'ont pas prêté attention au signe. Non hanno prestato attenzione al segno. Le signe, Il segno, alléluia, la prophétie la est profezia un signe pour le croyant. è un segno per il credente. Il dit, Dice, ils étaient comme des fous. erano come dei pazzi, Et finalement, e finalmente lorsque Titus est assis là derrière sur les collines, quando Tito era seduto dietro le colline, là autour de Jérusalem, lì intorno a Gerusalemme, et ces gens-là à e l'intérieur quelle persone lì all'interno, pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu. pensando di fare la volontà di Dio, Quand ils virent ces armées entrer, quando videro questa armata entrare, qu'est-ce que Jésus a dit? cosa disse Quand Gesù? vous voyez l'armée arriver, Quando vedrete l'armata arrivare, sachez que la désolation de Jérusalem est arrivée. sapete che la desolazione di Gesù Cristo è Donc arrivata. fuyez. Dunque fuggite. Et ces gens-là, E quelle persone qui lì, sont là à l'intérieur, che sono lì all'interno, eux, ils pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu. loro pensavano di fare la volontà di En Dio, voyant les armées qui arrivaient, vedendo l'armata che arrivava, mais ils sont toutefois restés. ma sono sempre rimasti. Le prophète dit, Il profeta dice, quand ils virent ces armées entrer, quando videro l'armata entrare, ils avaient refusé d'écouter ce grand maître, hanno rifiutato di ascoltare questo grande le maestro, Seigneur Jésus-Christ, il Signore Gesù Cristo, qui leur dit cela. che gli diceva questo. Je dis, je suis dans la brochure. Dico, sono nell'opuscolo, Le temps est le signe de l'union. il tempo è il segno dell'unione. Paragraphe 48. Paragrafo Je 48. lis maintenant 49. Leggo il paragrafo 49. Il n'y avait personne parmi les chrétiens qui était pris là. Non c'erano persone in mezzo non c'erano persone cristiane che sono state prese lì, Vous comprenez? capite? Les chrétiens ont vu le signe I cristiani hanno visto il et ils segno ont fui e sono scappati, d'après la prophétie. secondo la profezia. Mais ceux qui pensaient faire la volonté de Dieu, Ma quelli che pensavano di fare la quand volontà eux, di ils ont Dio, vu le signe, quando hanno visto il ils sont segno, restés. sono rimasti. Et Titus les a acceptés. E Tito li ha circondato. Voyez-vous, Vedete? ils ont dit Hanno detto que ceux qui sont sur le toit ne descendent pas. che quelli che sono sul monte non scendano, Et que celui qui est dans le champ ne rentre pas dans la maison. e che colui che è nei campi non entri a casa, Mais fuyez en Judée ma fuggite in Giudea et priez afin que votre fuite ne soit pas en e hiver pregate affinché la vostra fuga non sia in inverno ou le jour de sabbat. o nel giorno di sabato, Parce qu'en hiver, perché in inverno les collines sont remplies de neige. le colline sono riempite di neve Et le jour du sabbat, e il giorno del sabato les portes seront le fermées. porte saranno chiuse Et ils seraient pris dans cette condition. e saranno presi in questa condizione. Donc voilà le signe Allora ecco il segno que Dieu a donné à Israël. che Dio ha dato ad Alors Israele. quand vous voyez le signe, Allora quando vedete il segno, fuyez, fuggite, ne restez plus. non rimanete. Mais ceux qui sont restés Ma quelli che sono ont rimasti été pris
pris. sono stati presi. Et comme ça, E così ils doivent mourir. dovevano Le morire. prophète dit, Il profeta dice, quand vous lisez l'histoire quando leggete de la ce qui s'est storia, passé dans Jérusalem, quello che è accaduto in Gerusalemme c'est terrible à è voir. terribile da Le vedere. sang de l'homme coulait comme un flot. Il sangue dell'uomo sgorgava come un fiume. Pourquoi? Perché? Parce qu'ils n'ont pas prêté attention Perché non hanno prestato attenzione à la voix. alla voce. Et comme ça, ceux qui ont fui E così quelli che sono fuggiti sont éparpillés un peu dans le monde. sono sparpagliati un po' dappertutto. Alors, la parole dit, Allora la parola dice, quand ils se trouvaient bien dans ces pays, siccome si trovavano bene in questi paesi, certains en Europe, alcuni in Europa, certains aux États-Unis d'Amérique, alcuni negli Stati Uniti, et ils vivaient bien. e vivevano bene. Mais la prophétie dit, Ma la profezia dice, quand les temps des nations seront accomplis, quando il tempo delle nazioni sarà adempiuto, alors Jésus se tournerait de nouveau vers Israël. allora Gesù si tornerà di nuovo verso Israele. Vous êtes avec moi? Allora siete con me? Alors maintenant, il faut que les Israéliens Ci qui ont vuole che fui gli israeliti che sono fuggiti retournent encore dans leur patrie. ritornino nella loro patria. Pour faire quoi? Per fare cosa? Rétablir le temple, Ristabilire il tempio, rétablir le culte stabilire il culto et se préparer maintenant pour la fête des trompettes. e prepararsi per la festa della tromba. Alléluia. Amen. Alors, comme ils vivaient bien là-bas en Allora, Europe, siccome vivevano bene in Europa, ils ne pensaient plus au retour. non pensavano più al ritorno. Alors, Frère Branham dit, Allora fratello Branham dice, quand vous prenez Apocalypse 7, quando prendete Apocalisse capitolo 7, du verset 1 à 3, dal versetto 1 si e la sœur 3, peut projeter. se la sorella può Apocalypse 7. progettarla, Apocalisse 7, Là-bas, nous allons voir lì vedremo, qu'il y a 4 ci anges sono 4 angeli qui tenaient dans les 4 coins du monde les vents. che erano nei 4 angoli della terra e tenevano il vento. Alléluia. Amen. Et vous savez, d'après la parole de Dieu, E voi sapete che dalla parola di Dio, les vents, c'est il quoi? vento è cosa? C'est la È la guerre. guerra. Et ces gens-là sont descendus. E quelle persone lì sono scesi. Même quand nous rentrons dans Ézéchiel, Anche quando entriamo in Ezechiele, vous allez comprendre voi capirete que ces anges sont descendus che quegli angeli sono scesi avec les instruments de destruction con degli strumenti di distruzione pour détruire la per terre. distruggere la terra. Et il y avait un E ce n'era uno qui dit, che dice, ne faites point non fare in modo du mal à la terre mali alla terra jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau finché avremo marchiato di suggelli les serviteurs de Dieu. i servitori di Dio. Apocalypse 7. Apocalisse 7. Alors, qui sont les serviteurs? Allora, ma chi sono i servitori? Ce n'est pas l'épouse. Non è la sposa. L'épouse n'est pas un La serviteur, sposa non è un servitore, ni une servante. né una serva. Mais là-bas, la Bible parle clairement Ma lì la Bibbia parla que ceux qui chiaramente sont ceux qui seront scellés en ce temps-là, che quelli che saranno suggellati in quel tempo, ce sont les 144 000 personnes che sono i 144.000 qui persone, sont les 12 000 dans chaque tribu. che sono i 12.000 in ogni tribù. 12 000 fois 12 tribus. 12.000 per 12.000, Qui sont les 144 000 che personnes sono i 144.000 qui persone seront sorties che d'Israël. usciranno da Israele. Alors, Frère Branham dit, Allora fratello Branham dice, comme ces gens-là vivaient dans la paix, dans l'Europe et autres, siccome quelle persone vivevano nella pace nell'Europa e altro, Dieu a excité le cœur Dio ha eccitato i cuori de 4 hommes di 4 uomini qui sont là che sono lì pour précipiter per Israël precipitare à Israele retourner dans sa patrie. a ritornare nella loro patria. Qui sont ces gens-là? Chi sono queste Il y persone? avait Hitler, C'era Hitler, il y avait Mussolini, c'è Mussolini, il y avait Staline, c'è Stanley, il y avait Hetman. c'è Hetman. Et ces 4 personnes-là, Queste 4 persone, quand dans la Première Guerre mondiale, nella prima guerra mondiale, ils ont commencé à tuer les Juifs. hanno cominciato ad uccidere i giudei. Hetman seul a tué 6 Hetman ha millions ucciso de 6 Juifs. milioni di giudei. 6 millions de 6 Juifs. milioni di giudei. Et quand il commençait à tuer les Juifs, E quando cominciava ad uccidere i giudei, un ange a dit, un angelo ha detto, non, no, on n'allait pas tout détruire les Juifs. non distruggeremo tutti i giudei. Nous sommes dans la parole de Dieu. Siamo nella parola di Dio. Et dans cette Première Guerre mondiale, E in questa prima guerra mondiale, vous savez que quand il y a la guerre, voi sapete che quando c'è la c'est guerra quelqu'un qui donne l'ordre. è qualcuno che dà Et l'ordine. comme ça, on commence la E guerre. così si inizia la guerra. Mais là, le prophète Branham dit, Ma lì il profeta Branham dice, vous aimez le messager? amate i messaggeri. Je suis dans la brochure Les 10 Vierges. Sono negli opuscoli le 10 vergini. Dans la paragraphe 93 Nel paragrafo 93 jusqu'à 94. fino a 94. Suivez bien mes frères et sœurs. Seguite bene, fratelli. Quand ces 4 hommes-là, Quando questi 4 ces uomini, 4 anges destructeurs, questi 4 angeli ont commencé distruttori, à tuer les Juifs, hanno cominciato ad uccidere i giudei, il y a un
Ce n'era uno, un ange un angelo, qui ne fait pas partie des quatre, che non fa parte di quei quattro, un autre ange un altro qui a angelo dit arrêtez. che ha detto fermatevi. Alors, paragraphe 93. Allora, paragrafo 93, Écoutez bien. ascoltate bene. En 1914, Nel 1914 le monde entier marcha contre l'Allemagne il mondo intero camminava contro la Germania pour une guerre mondiale. per una guerra mondiale. Le monde entier entra en guerre. Il mondo intero entrava in guerra. Il se passa alors une chose étrange. È accaduta una cosa strana. Je voudrais que mon cher ami ici présent, Vorrei che il mio caro amico qui presente, le père du frère Wood, il padre del fratello Wood, comprenne bien cela. comprenda bene questo, Parce qu'il est un témoin de Jéhovah. perché era un testimone di Geova. Alors, tous les pays se mirent donc en guerre. Allora tutti i paesi si misero in guerra. Vous vous en souvenez bien. Voi ve lo ricordate C'était bene? en 1914. Era nel 1914. N'est-ce pas bizarre? Non è così strano? Je l'ai lu dans le décret the Decree of the World War. L'ho Le letto, décret de la guerre mondiale. l'ho letto nel decreto della guerra mondiale. Ok. Donc, je possède la collection tome 2. Dunque posseggo la collezione di tutte e due. Tome numéro 2. Il numero 2. Vers la page 44. Verso la pagina Et 44. n'est-ce pas bizarre qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle qui a arrêté cette guerre? Non è ancora strano che non si sappia ancora l'ora esatta di chi avesse bloccato la guerra? Jusqu'à présent, Fino ad adesso on ne sait pas qui a donné l'ordre pour l'arrêt de cette guerre. non si sa chi ha dato l'ordine di fermare la guerra. Parce que quelqu'un avait donné l'ordre Perché se qualcuno avesse et dato la guerre a l'ordine commencé. e la guerra ha Maintenant, cominciato, pour que cette guerre s'arrête, allora in modo che questa guerra si le fermi, prophète dit, il profeta dice, même l'empereur Guillaume II, anche l'imperatore Guillaume il dit II qu'il n'avait jamais donné de l'ordre. dice che non ha mai dato un ordine, Mais tout à coup, ma tutto in un colpo. la guerre s'arrêta La guerra sans fermandosi, que personne sache pourquoi. senza che nessuno sappia il perché, Et ils se battaient. e combattevano. Et voici qu'on vient leur annoncer au front, Ecco che gli vengono annunciati al fronte, tout est terminé. tutto è finito, La guerre est finie. la guerra è finita Et le traité de paix fut signé. e il trattato di pace fu firmato. Alors, paragraphe 94. Allora, paragrafo Frère 94, Branham dit, fratello Branham c'est dice, Dieu qui l'arrêta è Dio che l'ha fermato afin d'accomplir sa parole. affinché possa adempiere la sua parola. C'est cet ange-là qui l'arrêta. E questo angelo lì che l'ha fermato. Des anges étaient venus Degli angeli sono venuti avec des instruments de destruction. con degli strumenti di 4 distruzione. anges. 4 angeli, Mais il y a un ma ce n'è uno qui l'arrêta. che l'ha fermato. Pourquoi? Perché? Il dit pour détruire le monde entier. Per distruggere il Mais mondo intero, ma un autre ange dit, un altro angelo dice, attendez un instant, aspettate un momento, ne faites pas cela. non fate questo. Il nous faut d'abord mettre le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Dobbiamo prima mettere i suggeri sul fronte dei servitori del nostro Dio. Vous comprenez? Voi capite? Et là maintenant la guerre s'arrêta. E lì adesso la guerra è finita. Et le peu d'Israéliens qui sont E restés, i pochi israeliti ils rimasti doivent maintenant retourner en Israël. dovevano ritornare in Israele. Et quand ils rentraient, E quando rientravano ils étaient contents erano contenti de rentrer dans leur di patrie, entrare nella loro patria. mais ils avaient les douleurs Avevano i parce dolori qu'ils avaient perdu les perché leurs. avevano perso i Ils loro ont été enterrés che sono hors stati d'Israël. seppelliti al di fuori di Israele. Dimanche prochain, nous allons rentrer dans notre prédication. Domenica prossima entreremo nella predicazione. Nous avons vu que, comment on appelle, Abbiamo visto che Naomi Naomi a quitté se n'è andata avec ses enfants con i suoi figli et son mari. e suo Ils marito. sont allés hors de Sono Bethléem. andati al di fuori di Betlemme. Mais au retour, Ma nel ritorno elle rentrait, loro entravano, elle avait la joie de retourner aveva la gioia di parce entrare qu'elle a appris perché ha qu'il y preso a la nourriture en che Israël. c'è il cibo in Mais Israele, elle rentrait ma entrava avec le chagrin dans le con i cœur dolori nel cuore parce qu'il a perdu son mari, perché ha perso suo marito, il a perdu ses deux ha enfants perso i suoi due qui figli sont enterrés où? che sono seppelliti Hors dove? d'Israël. Al di fuori di Israele. Je vous ai dit, Naomi Vi ho detto che Naomi représente l'Ancien Testament, rappresenta l'Antico Testamento, représente l'église orthodoxe juive. rappresenta la Chiesa ortodossa giudea. Retenez-vous cela. Allora ricordatevi questo. Donc Israël Dunque devait Israele retourner dans sa patrie. doveva ritornare nella sua Et patria il rentrait e rientrava en ayant le chagrin dans le cœur. avendo i dolori nel cuore. Ils ont perdu des millions de Hanno leurs. perso milioni di loro Et comme ça, ils sont rentrés. e quindi sono entrati. Alléluia. Et quand ils sont E rentrés, quando sono rientrati nous avions su quelque chose. abbiamo saputo qualcosa, Que dans l'année che nell'anno 1946, 1946, le 7 mai, il 7 maggio,
Le 7 mai Il 7 maggio 1946, 1946, quand Israël quando Israele est reconnu è riconosciuto comme une come nation una nazione où il peut avoir sa monnaie dove può avere i suoi soldi et son drapeau e la sua bandiera et son armée, e la sua armata, lorsque on signait le panaméricanisme, quando hanno firmato questo contratto, diciamo, le 7 mai il 7 maggio 1946, c'est en 1946, ce temps-là que Frère Branham recevait l'ange de è in Dieu quel tempo lì che Fratello Branham riceveva l'angelo di qui Dio le commissionnait. che lo commissionava. Alléluia. Alors Israël Allora Israele est dans sa patrie. è nella sua patria. Maintenant, laissons Israël en paix. Adesso lasciamo Israele in pace. Retournons maintenant à nous, les nations. Ritorniamo adesso a noi le nazioni. La Bible dit La Bibbia dice Israël serait foulé aux pieds Israele sarà calpestato al piede jusqu'à ce que fino a che le temps des nations il tempo delle nazioni soit accompli. sia adempiuto. Alors, nous les nations, Allora noi le nous nazioni, savons que nous n'avons pas un temps déterminé. noi sappiamo che non abbiamo un tempo determinato, Mais nous avons un calendrier. ma abbiamo un calendario. C'est lequel? E qual è? Israël. È Israele. Israël a des jours bien comptés, Israele ha dei giorni ben contati, a des heures bien comptées. ha delle ore ben contate. Donc, Frère Branham dit, Allora, si fratello nous Branham voulons dice, se comprendre vogliamo capire le jour dans lequel nous vivons, il giorno in cui alors viviamo, regardez à Israël. allora guardate di Israele. Alléluia. Jésus, quand il était là sur la terre, Gesù quando era qui sulla terra et il parlait des signes du temps, e parlava di segni del tempo, et les disciples e i discepoli sont allés vers lui. sono andati verso di lui. Je suis dans Luc 21. Sono in Luca 21. Jésus, Gesù il a donné un signe ha dato un segno à nous les nations. a noi le nazioni. Prenez Luc 21. Prendiamo Luca 21. Je ne vais rien dire de moi-même. Non vorrei dire niente da me Je vous stesso. ai toujours dit, Vi ho sempre detto, le message de l'heure il messaggio nous a dell'ora amené la lumière ci ha portato la luce sur toute la parole. su tutta la parola. Et quand nous parlons, E quando noi nous parlons parliamo, avec conviction. noi parliamo con Parce que nous convinzione, savons où on en est. perché sappiamo dove siamo. Alléluia. Luc 21, Luca 21, verset 29. versetto 29. Jésus dit, Jésus ici, dit. nous sommes dans l'évangile. Siamo nell'Evangelo. Donc c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dunque la parola del Signore Gesù Cristo. Il leur dit une comparaison. Disse loro una parabola. Voyez le figuier Guardate il fico et tous les arbres. e tutti gli alberi. Dès qu'ils ont poussé, vous sachez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che il regno di Dio è vicino. Vous suivez? Seguite, Et il continue. continua. Je vous le dis en vérité, In verità vi dico cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Alors il dit, quand vous voyez que le figuier commence à bourgeonner, Allora dice, à quando porter des vedete feuilles, il fico germogliare, donc vous savez que l'été est proche. voi sapete che l'estate è vicino. Alors Israël Allora Israele représente l'olivier naturel de Dieu. rappresenta l'olivo naturale di Dio. Et aujourd'hui, toi et moi, nous puissions comprendre Oggi io e te possiamo capire que Israël est dans sa patrie. che Israele è nella sua patria Et il est en train de e préparer si sta preparando pour construire per costruire le temple il tempio que Salomon avait construit pour Dieu. che Salomone aveva costruito per Vous Dio. savez que quand Israël a quitté son Voi territoire, sapete che quando Israele ha lasciato il suo les territorio, musulmans ont démoli ce temple-là. i musulmani hanno distrutto questo tempio Et dans ce lieu saint, e in questo luogo ils ont santo construit le mosquée d'Omar. hanno costruito la moschea di Omar. Regardez l'histoire. Guardate la storia, Regardez dans les médias. guardate nei media Et ça vous sert un signe. e questo vi sarà da segno. Le prophète Branham a dit, Il profeta Abramo ha detto, j'aime toujours insister là-dessus. amo sempre insistere su Il questo. dit les téléphones que nous utilisons Dice i telefoni che noi utilizziamo peuvent être une bénédiction possono essere una benedizione comme une malédiction. come può essere una maledizione. La télé que vous utilisez La televisione che peut utilizzate être une bénédiction può essere una benedizione comme une malédiction. come può essere una Ça maledizione. dépend pas de ce que vous regardez là-dedans. Questo dipende da quello che voi guardate dentro. Alléluia. Alors quand vous regardez dans les médias, Allora quando guardate nei media, vous pouvez voir là où Israël est aujourd'hui. voi potete vedere lì dove c'è Israele adesso. Il s'apprête Si sta preparando à détruire, a distruggere, à démolir a le distruggere mosquée d'Omar. la moschea di Omar Et il se prépare pour ça. e si prepara per Et la questo. Bible dit, La Bibbia dice, dans quelle période in qualche ils periodo, vont construire leur temple. in quale periodo costruiranno il loro tempio? Ce sera dans un temps fâcheux, un temps dur. Saranno un tempo duro. Ils auront quoi? Avranno cosa? Les truelles à la main, La paletta,
et ils auront les armes. avranno l'arma, Alléluia. Ils combattent combattono et ils font la construction. e costruiscono. Et Israël E Israele se prépare pour ça. si prepara per questo. Et aujourd'hui, E oggi nous savons qu'ils sont là. noi sappiamo che sono lì Et ils commencent à comprendre e cominciano a capire un peu un po' alla volta que celui-là qu'ils avaient rejeté, che colui che avevano rinnegato peut-être c'est lui qui nous donnera le salut. può darsi che sarà lui a darci la salvezza. L'évangile que nous avions Il aujourd'hui, Vangelo che abbiamo oggi ils ne l'ont pas encore. Hein. non hanno ancora loro. Ils croient toujours dans la loi de Moïse. Loro credono sempre nella legge di Ils Mosè. n'ont pas encore compris Non hanno ancora ce capito que vous comprenez. quello che voi state Et le capendo. prophète Branham E dit, il profeta Branham dice ils ont été aveuglés sono stati accecati pour que le salut devienne accessible pour nous les in modo che la nations. salvezza diventi accessibile a noi le nazioni. Parce que dans sa loi, Perché nella sua legge il dit, dice j'appellerai un peuple chiamerei un popolo qui n'est pas mon peuple, che mon non è il peuple. mio popolo, il mio popolo. Est-ce que vous comprenez? Hai capito? Donc dans la présence de Dieu, Dunque nella presenza di Dio il a prévu ha previsto son épouse sa sposa au milieu de nous les in nations. mezzo a noi le nazioni. Vous suivez mes frères et sœurs? Voi seguite, fratelli e Il sorelle. est bon certaines fois È buono que alcune nous volte prêchons la prospérité, nous che noi prêchons les preghiamo bénédictions et chacun saute. che ognuno di voi salti quando predichiamo. Mais il faut que nous connaissions aussi Ma ci vuole che noi conosciamo les événements gli avvenimenti modernes moderni qui sont rendus clairs che sono resi à la chiari prophétie. tramite la Parce profezia. que la prophétie, Perché la c'est profezia un signe è un segno pour le croyant. per i credenti. Alléluia. Et Israël se prépare pour ça. E Israele si prepara per questo. Alors, les disciples posaient la question. Allora i discepoli facevano la domanda. Alors, quand serait le temps? Allora, quando è che sarà il Et tempo? quel serait le E signe? quale sarà il segno? Alors Jésus va dans Matthieu 24. Allora Gesù va in Matteo 24. Matthieu 24. Matteo 24. Donnez-moi seulement encore quelques 30 minutes. Datemi almeno 30 minuti. Vous savez que je n'aime pas retenir beaucoup les gens. Non amo trattenere molto le persone. Mon désir, c'est que même si nous passons 15 minutes de Il mio prédication, desiderio è che quando passiamo 15 minuti que di vous predicazione, saisissez che l'essentiel. voi possiate capire il Comme necessario. ça, comme je disais la fois dernière, Come dicevo l'altra volta, nous allions travailler noi lavoreremo pour gagner quelque chose. per guadagnare qualcosa. Alors nous venons à l'église Allora noi veniamo in pour chiesa recevoir quelque chose per ricevere avant qualcosa de retourner à la maison. prima di ritornare a casa. Est-ce que vous voyez? Donc, Matthieu 24, Dunque Matteo 24, verset 6, versetto 6, il dit: dice: Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. voi udirete parlare di guerra e di rumori di guerre. Gardez-vous d'être troublés, Guardate di non car turbarvi. il faut que ces choses arrivent. Infatti bisogna che queste cose avvengano, Mais ce ne serait pas encore la fin. ma non sarà ancora la fine. Une nation se lèvera contre une nation, Perché sorgerà nazione contro nazione et un royaume contre un autre royaume. e regno contro regno. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de Ci terre. saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Et tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Ma tutto questo non sarà che il principio di Gesù l'ha dolore. Gesù gli Quand vous disse: entendez parler de guerre, quando sentirete parlare di guerra, i rumori di guerra, la famine un peu partout, la fame un po' les dappertutto, tremblements de i terre terremoti et toutes ces choses-là, e tutte queste cose, ne soyez pas troublés. non siate turbati. C'est le début des douleurs. È il principio dei dolori. Ça annonce la fin. Questo annuncia la Que nous fine, allons vers la che fin. noi stiamo andando verso la Alléluia. Alors aujourd'hui, fine. Allora oggi, toi et moi, tu e me, nous puissions comprendre noi possiamo capire, en regardant dans la nature guardando nella natura, que l'écriture est en train de che s'accomplir. la scrittura si sta adempiendo. Il dit, Dice, dans ces moments-là, in questo momento lì, pour que tu saches in vraiment modo che tu sappia veramente que nous sommes dans les derniers jours, che noi siamo negli ultimi giorni, il y aura des guerres, ci saranno delle guerre, il y aura de mauvaises nouvelles, ci saranno delle cattive notizie, des choses qui feront delle peur. cose che faranno paura. La fois dernière, L'altra volta je regardais la Pérou. guardavo il Perù, Vous avez vu l'inondation là-bas avete visto l'inondazione qui emportait les gens. che portava le persone, Ta bien-aimé, ben amati, ou bien ton enfant, può essere tuo figlio, ton père, tuo padre ou ta mère, o tua madre, peut être emporté. può essere portata via. Ce serait une joie pour toi? Sarebbe una gioia per te? C'est une tristesse. È una tristezza. Je regardais la fois dernière, Guardavo l'altra volta au Yémen, a Yemen, il y avait les Somaliens c'erano i somali étaient dans la somali barca. che erano nella en barca, train de rentrer au Yémen. che stavano rientrando Voi in l'avete Yemen. suivi? Avete seguito? Ne perdez pas votre temps Non perdete sur tempo les portables, sui cellulari, sur des futilités. su delle futilità. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Ho molto insistito su Parce questo, qu'il y a plusieurs jeunes au milieu de nous. perché ci sono molti giovani in mezzo a noi. Donnez votre temps.
date il vostro tempo plus à la parole. più alla parola. Daniel dit, Daniele dice, quand je lisais les livres, quando leggevo i libri, alléluia, il est allé où? è andato dove? En captivité, In cattività, loin de sa patrie. lontano dalla sua patria, Mais il avait ma aveva la brochure du prophète Jérémie. l'opuscolo del profeta Geremia Et il est rentré avec ça. ed è entrato con questo Et il lisait. e leggeva. Paul dit, Paolo dice dans 1 Corinthiens 14, in 1 Corinzi 14, verset 22, versetto il dit, 22, avant que je n'arrive, prima che io arrivi, applique-toi à la lecture. applicati alla lettura. Vous devez lire. Dovete leggere. Si vous ne lisez pas, Se non leggete, c'est bon è buono quand vous venez à l'église. quando venite in chiesa, Parce que ici, perché qui il est écrit dans Apocalypse, è scritto nell'Apocalisse, chapitre 1, capitolo 1, heureux e beati ceux qui lisent coloro che et leggono ceux qui e entendent. quelli che ascoltano. Si tu ne sais pas Se lire, tu non sai le leggere, privilège c'est que tu sois à il l'église privilegio è che tu sia in chiesa, pour que tu entendes. in modo che tu possa ascoltare. Et Daniel, E Daniele, bien que l'un de sa patrie, anche se era lontano dalla il patria, avait le message. aveva il messaggio. Un jour, je vous ai prêché ici Un giorno vi ho predicato qui que le décret de Menucan, che il decreto di Memucan, parce que le roi Assyrie, perché il re Assuero, sa femme Vasti a désobéi. sua moglie Vasti aveva disobbedito Et ils doivent maintenant lancer un appel e dovevano lanciare un appello à la recherche d'une épouse pour le roi Assyrie. alla ricerca di una sposa per il re Assuero. Et comme ça, on a envoyé ce message E così hanno mandato questo messaggio dans toutes les provinces. a tutte le province. Alléluia. Et ce message Questo messaggio a été écrit dans toutes les è langues. stato scritto in tutte le lingue. Ça est en Philippines, C'è in Filippine, ça est en anglais, c'è in inglese, ça est aussi dans ma langue, à c'è anche Kosovo. nella mia lingua a Kosovo. Pour que quelqu'un ne dise pas ce In jour modo che que qualcuno non possa dire je quel ne suis pas giorno à la connaissance de che ces io non sono alla choses. conoscenza di queste cose. Non, No, avant que tu ne parles, prima che tu potessi on te parlare, fera voir dans l'écran de Dieu ti faranno vedere nello un schermo di frère qui Dio t'a donné le message un fratello che ti ha dato il messaggio dans ta langue. nella tua lingua. Et qu'est-ce que tu as fait? E cosa hai fatto Tu as tu? pris la Tu brochure hai preso l'opuscolo dans l'armoire nell'armadio et c'est fini. ed è finito. Mais de temps en temps, Ma alcune on volte peut te voir avec le portable, possono vederti con i cellulari, le computer il computer et toutes ces choses-là. e tutte queste Mais qu'est-ce cose. que tu fais? Ma cos'è che fai? Cela nous a été donné Questo ci è stato dans dato nos langues nelle nostre pour que lingue nous puissions in modo comprendre che possiamo ce capire que Dieu nous dit dans ce temps où nous vivons. quello che Dio ci dice in questo tempo in cui viviamo. Et comme ça, E così la lettre la est lettera parvenue à tous è arrivata a tutti pour que nous puissions maintenant la lire. in modo che possiamo adesso leggerla. Alors, Allora, et Jésus dit, e Gesù dice, ces signes questi segni que nous voyons che aujourd'hui noi vediamo oggi nous montrent dans quel moment nous ci vivons. mostrano in quale momento noi stiamo vivendo. Alors, quand ces Somaliens là allaient là-bas, Allora quando questi somali andavano lì, l'armée a tiré sur eux. l'armata ha sparato su di loro Et 40 personnes sont mortes. e 40 persone sono morte. Vous allez penser que les leurs qui sont dans les pays, Voi penserete che i loro che sono nei paesi, en voyant maintenant cette image-là, vedendo adesso queste immagini, ils seront contents? saranno contenti? Non, No, c'est la crainte è il timore, dans le cœur. il cuore. Hier, à Paris, Ieri a Parigi, à Orly, a Orly, il y avait quelqu'un c'era qui qualcuno voulait arracher l'arme auprès d'une dame militaire che voleva prendere l'arma presso una donna militare pour tirer sur la foule. per sparare contro la Et folla. heureusement, E il y fortunatamente avait un autre militaire c'era un altro qui a militare tiré sur l'assaillant. che ha sparato sull'assassino. Et comme ça, on a dû bloquer tout le vol E così hanno dovuto bloccare tutti i voli pour faire évacuer per fare plus de evacuare 3 000 ou bien 30 000 personnes, je ne sais pas. più di 3 o 30.000 persone, non me lo ricordo. Alléluia. Et ça fait E peur. questo fa paura. Quand tu veux rentrer dans l'avion, Quando vuoi entrare nell'aereo, tu ne sais pas qui se trouve à côté de tu toi. non sai chi si trova vicino a te. Tu ne sais pas s'il y a un terroriste dedans. Tu non sai se c'è un terrorista. Et le dentro. monde fait Il peur. mondo fa paura. Nous travaillons. Noi lavoriamo Et la crise est e arrivée. la crisi è arrivata. Notre travail Il aujourd'hui, nostro lavoro il d'oggi n'y a plus l'assurance. non c'è più l'assicurazione. Tu peux le perdre à n'importe quel Tu moment. puoi perderlo in qualsiasi momento. Est-ce que vous voyez? Vedete? C'est comme un monsieur qui racontait È come un signore che raccontava qu'un jour, che un giorno leur patron leur a dit, il capo gli disse: vu qu'il n'y a pas assez de travail, siccome non c'è molto lavoro, donc je vous donne 2 semaines de congé. dunque vi do 2 settimane di vacanza. Mais c'est payé. Ma hai pagato? Et ils sont contents. E loro sono Et contenti. ils sont partis en E vacances. sono partiti in vacanza. Les 2 semaines finies, Quando sono finite le 2 quand ils settimane, revenaient pour reprendre le quando travail, ritornavano per prendere il lavoro, l'entreprise est partie en Turquie. l'impresa è partita in Turchia. Alors, Allora, nous vivons dans les maisons de loyer, non? noi viviamo in una casa alloggiata. Nous avons des enfants. Pagate. Noi abbiamo dei figli. Qu'est-ce que nous allons faire?
Cosa dobbiamo fare? Si c'est arrivé, Sei arrivato. c'est la joie? È la gioia? No. No, C'est la è tristesse. la tristezza. Est-ce que vous voyez? Vedete? Alors Jésus disait, Allora Gesù diceva, quand vous voyez ces quando choses-là, vedrete queste cose, sachez que sappiate cette che génération ne passera pas questa generazione non avant passerà que ces choses n'arrivent. prima che queste cose non arrivino. C'est ainsi. È un segno. Pour qui? Per chi? Pour celui qui croit. Per colui che crede. La prophétie, La c'est profezia un signe pour le è croyant. un segno per il credente. Et Jésus a dit, E Gesù ha detto, dans Luc 17, in Luca ce 17, qui arriva au temps de Lot quello che è arrivato al tempo di Lot arrivera pareillement arriverà nello stesso modo à la venue du Fils de l'homme. alla venuta del figlio dell'uomo. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Cosa vediamo oggi? En Norvège, il n'a pas In donné. Norvegia l'altra volta J'ai dit aux frères à l'église, ho non, detto ai fratelli in chiesa que l'église protestante che la chiesa protestante a voté pour le mariage homosexuel dans l'église. ha votato per i matrimoni omosessuali nella chiesa. Vous voyez où on en est aujourd'hui? Voi vedete dove stiamo andando oggi? Vous voyez où on en est aujourd'hui? Voi vedete dove stiamo andando oggi? Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Allora cosa disse Gesù? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome? Cos'è accaduto nel tempo di Sodoma? C'est l'homosexualité. È l'omosessualità. Et qu'est-ce que nous voyons E aujourd'hui? cosa vediamo oggi? Alléluia. Vous avez que les États-Unis Avete d'Amérique, visto gli Stati Uniti d'America? à l'époque du président Obama, All'epoca del presidente Obama. qu'est-ce qui a été son privilège? Cos'è stato il suo Parce privilegio? qu'il soutenait les homosexuels. Perché sosteneva gli omosessuali. Vous voulez connaître la vérité de la parole? Volete conoscere la verità della parola? Lisez seulement le message. Leggete semplicemente il messaggio. Ça vous a révélé tout. Questo vi rivela tutto. Amen. Et il dit, quand vous voyez ces E choses-là, dice, quando vedrete queste cose, oh, la venue du Fils de l'homme est imminente. la venuta del figlio dell'uomo è imminente. Donc, veillez sur les signes. Allora vegliate sui segni, Car ces prophéties, perché queste c'est un profezie signe pour vous. è un segno per voi. Alors le prophète Balaam dit Allora il profeta Branham dice que quand nous les nations, che quando noi le nazioni, nous avions commencé noi abbiamo cominciato à tourner le dos a girare le spalle à ce message a questo que messaggio nous nous croyons, che noi crediamo, à la voix de Malachie 4, alla voce di Malachia 4, quand les nations quando le ont nazioni commencé à s'organiser hanno cominciato ad organizzarsi pour aller contre le per message, andare contro il il y messaggio, a quelque chose qui se prépare aussi c'è contre eux. qualcuno che si prepara contro di loro. Écoutez bien dans le message. Ascoltiamo bene il Je suis toujours messaggio. dans le temps et le signe de l'union. Sono sempre nel tempo e nel segno dell'unione. Paragraphe 67. Paragrafo 67. J'aime vous donner les quotations. Amo darvi le quotazioni, Comme ça, vous allez revoir ça vous-même à la così maison. voi lo rivedrete a casa. Alléluia. Je ne suis pas comme certains prédicateurs, quand ils viennent là, ils vous citent les choses, mais ils ne vous donnent pas les quotations. Non sono come altri predicatori che vi citano le cose ma non Peut-être danno il le ne peut pas que quotazioni. certains d'entre les frères deviennent un jour un pasteur ou un prédicateur, comme je ne sais pas. Può darsi che non so, magari non vogliono che diventino pastori, non lo so. Moi, je veux comme milieu de vous là. Io vorrei che Ils in mezzo a sont voi des vrais missionnaires, ci siano dei veri des vrais missionari, docteurs, dei veri des vrais dottori, ministres. dei veri C'est ministri. pourquoi nous vous donnons la È base. per questa ragione che vi diamo la base. Alors, le prophète dit, Il profeta dice, dans la paragraphe 67, nel paragrafo 67, les Juifs s'unirent contre Jésus en tant que leur Messie. i giudei si unirono contro Gesù essendo il loro Messia. Ils se sont unis contre Si Jésus. sono uniti contro Gesù. Vous savez que les Sadducéens Voi sapete che i et Sadducei les pharisiens, ils ne i s'entendent farisei pas. erano sempre in disaccordo. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. I Sadducei non credevano alla risurrezione, Mais les pharisiens croient à la résurrection. ma i farisei credono alla risurrezione. Pour la première fois, ils doivent se mettre d'accord. C'est à quelle occasion? Per la prima volta che sono messi d'accordo, per quale ragione? Dans quelle occasion? In quale occasione? C'était pour aller contre Jésus. Era per andare contro Gesù. Aujourd'hui, Oggi, écoutez bien. ascoltate bene, Israël était uni contre Jésus Israele si è unita contro en Gesù, tant que le Messie. essendo loro Messia. Et nous voyons ce qui est arrivé. E noi vediamo quello che è arrivato. Nous voyons la même chose maintenant. Noi vediamo la stessa cosa adesso. Le communisme s'unit Il comunismo a unirsi pour détruire l'Église per distruggere la Chiesa. après que l'Église soit unie dans le Conseil mondial des Églises. Dopo che la Chiesa è stata unita contro il Consiglio Mondiale della Chiesa, Ils sont unis dans le si Conseil sono uniti nel Consiglio et ils essaient de détruire le e message. cercavano di distruggere il messaggio. La parole de Dieu dit, La parola di Dio dice, ils ont essayé de s'en débarrasser. hanno cercato di sbarazzarsene. La seule chose qu'ils puissent L'unica faire cosa che hanno potuto fare est de s'unir en è conseil di unirsi in Consiglio parce qu'ils sont séparés. perché si sono separati. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Aujourd'hui, Oggi, où toutes les dénominations dove tutte le denominazioni commencent à s'unir cominciano ad unirsi dans le Conseil mondial des nel Églises Consiglio Mondiale della Chiesa pour détruire le per message, distruggere il messaggio, le communisme se il prépare comunismo si prepara pour venir contre eux. per venire contro di loro Et il dit, e dice,
La seule chose qu'ils puissent faire est de se réunir en conseil L'unica cosa che possono fare è radunarsi in consiglio, parce qu'ils sont séparés. perché si sono separati. Un petit groupe ici, Un piccolo gruppo qui, les méthodistes, i metodisti, les i baptistes, battisti, les luthériens, les i presbytériens, presbiteriani, l'église de Christ, la Chiesa di Cristo, ainsi de suite. eccetera. Ils ne peuvent rien Non faire possono fare niente, parce que celui-ci est contre celui-là. perché colui è contro quello. Leur doctrine La dottrina est aussi opposée è così opposta que l'Est et l'Ouest. che l'est e l'ovest. Voyez-vous, Vedete? ils ne peuvent pas le Non faire. possono farlo. Mais une fois qu'ils sont unis Ma una volta che si sono uniti sous une grande tête, su una sola testa, ils ont cela. hanno questo. Comment un pentecôtiste Come il pentecostale, qui ne croit pas à Ave Maria, che non crede all'Ave Maria, mais ils s'unissent. ma si unisce. Quand on récite Ave Maria, Quando recitano l'Ave Maria, le pentecôtiste sait que ce n'est il pas biblique. pentecostista sa che non è biblico, Le protestant sait que ce n'est pas biblique. il protestante sa che non è biblico, Le témoin de Jéhovah sait que ce n'est pas il biblique. testimone di Giova sa che non è biblico, Mais tous, ma tutti ils se mettent d'accord. si mettono d'accordo. Alléluia. Nous allons rentrer en profondeur dans certaines choses. Qui entriamo in profondità in alcune cose, Quand bien même que les doctrines sont diverses. anche quando le dottrine sono diverse. Mais pour aller contre le message, Per andare contro il messaggio, pour détruire le per message, distruggere il messaggio, ils se mettent si d'accord. mettono d'accordo. Et le prophète dit, Il profeta dice, pendant qu'ils se mettent d'accord, nel momento in cui si mettevano d'accordo, le communisme se prépare. il comunismo si sta preparando Et il avance. e avanza. Dans le paragraphe 87, Nel paragrafo 97, quand nous voyons maintenant, 87, quando vediamo adesso, c'est le moment où elles sont censées faire cela. è il momento in cui sono sensati a fare questo. Nous sommes en plein dans une période de troubles nationaux. Noi siamo in pieno un momento Des troubles. dei disturbi nazionali. Nous voyons les nations rompre leurs relations. Noi vediamo le nazioni rompere le relazioni. Chaque année, Ogni anno nous voyons cette nation-ci être absorbée par le communisme. noi vediamo questa nazione essere unita al comunismo. Cette autre nation Quest'altra nazione absorbée par le communisme. unita tramite il comunismo. Voyez-vous, Vedete? il le fera. Loro lo faranno. Il n'y a aucun moyen de Non c'è l'arrêter. nessun modo per fermarli. Alléluia. Même dans notre propre pays, Anche nel nostro stesso paese c'est enroulé par le communisme. è circondato dal comunismo Et le communisme prendra le dessus. e il comunismo prenderà l'avanti Et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. e non c'è nessun modo per fermarli. Pourquoi? Perché? Pour la même raison Per la stessa ragione qui a fait qu'on ne pouvait arrêter Titus. che ha fatto in modo che non potevano fermare Tito. Le peuple avait rejeté Dieu et sa parole. Il popolo aveva rinnegato Dio e la sua parola. Oui, messieurs. Sì, Signore. Ainsi, E così ils le feront. lo faranno. Et nous voyons cela juste en cours. E noi lo vediamo giusto in corso. Quand ils sont unis Quando si sono uniti contre le message, contro il messaggio, le communisme il comunismo se prépare. si prepara. Le prophète Branham dit, Il profeta Branham dice, quand on parle des Russes là, quando si parlano dei russi, ils ne sont pas tous des communistes. non sono tutti comunisti. Il n'y a que peut-être 1% Può darsi che ci sia l'1% des Russes dei russi qui sont communistes. che sono comunisti. Mais vous entendez dans le message, Ma ascoltate che nel messaggio, quand le prophète Branham parlait de 3 ismes, quando il profeta Branham parlava di 3 ismo, nazisme, nazismo, fascisme, fascismo, communisme, comunismo, à la fin des comptes, alla fine dei les conti deux premiers vont finir dans la troisième. i due primi finiranno nel terzo. Il Nazisme nazismo en Allemagne, in Germania, fascisme il fascismo en Italie in Italia vont finir dans le communisme. finiranno nel comunismo. Et le communisme E il comunismo va de l'avant. va in avanti Et personne ne peut e l'arrêter. nessuno può bloccarlo. Tout comme on n'a pas pu arrêter Titus. Come non hanno potuto fermare Tito. Je suis dans l'âge de Thyatire. Sono nell'epoca dei Tiatiri. Âge de Thyatire, Epoca di Tiatiri, paragraphe 140. paragrafo 140. Et vous savez, E voi sapete, toutes ces églises tutte queste chiese reviennent vers leur maman. ritornano verso le loro madri. Qui? Chi? L'Église catholique. La Chiesa Cattolica. Vous avez entendu? Avete On ascoltato? dit, tous les chemins mènent à Dicono tutte le strade portano a Rome. Roma.
Un temps va arriver. Un tempo arriverà. Toutes les églises Tutte le qui ne chiese sont pas reconnues par Rome che non sono riconosciute da ne Roma peuvent plus se rassembler. non possono più Et vous radunarsi. savez que nous faisons partie. E voi sapete che noi ne Une facciamo parte. pression va arriver. Una pressione arriverà. Donc préparons-nous. Dunque prepariamoci. Toutes ces églises Tutte queste chiese reviennent vers leur maman. ritornano verso le loro madri, Parce qu'elles sont aussi des prostituées. perché sono anch'essi delle prostitute. Elles disent, Dicono, nous allons tous nous unir noi ci uniremo tutti et faire cause commune e fare una causa comune pour combattre le communisme. per combattere contro il comunismo. Et ils ne savent pas E loro non sanno que Dieu a suscité le communisme che Dio ha suscitato il comunismo afin de venger le sang des saints in modo che possa vendicare il sangue di santi répandus sur la terre. sparsi per la terra. Ils s'unissent Si uniscono contre le communisme. contro il comunismo, Mais ils ne savent pas ma non sanno que Dieu a suscité le che communisme Dio ha chiamato il comunismo pour venger per vendicare le sang des saints répandus sur il terre. sangue dei santi sparsi sulla terra. Quand vous rentrez dans l'âge de Pergame, Quando entrate nell'epoca di Pergamo, alléluia, vous puissiez voi comprendre potete capire ce que nos frères ont subi là-bas. quello che i nostri fratelli hanno subito lì. Alors quand j'enseignais sur les âges, Allora quando insegnavo sulle epoche, je vous ai dit qu'à partir de l'âge de Smyrne ho detto che a partire dall'epoca di Smirne jusqu'à Pergame, fino a Pergamo, Dieu leur a donné un esprit de veau. Dio gli ha dato uno spirito d'agnello. Nous allons retourner là-dedans. Noi ritorneremo lì sopra. Ils peuvent accepter mourir. Possono accettare di morire. Ça ne leur dit rien. Questo non gli diceva niente. Si c'est pour la cause de l'évangile, Se è semplicemente la causa dell'Evangelo. ils ont l'esprit du veau. Hanno lo spirito dell'agnello. Ils sont prêts au sacrifice. Sono pronti al sacrificio. Imaginez combien ont subi ces sacrifices. Immaginate Et quante ces menaces. persone hanno subito queste minacce. Donc le communisme est là Dunque il comunismo è lì pour venger cela. per vendicare Un questo. jour, Un giorno. et Fabian dit, E fratello Branham dice, Dieu a suscité le communisme Dio ha suscitato il comunismo comme il a suscité le roi Nebuchadnezzar come ha suscitato il re Nebuchadnezzar pour châtier Israël. per colpire Israele Et il a établi le e communisme ha stabilito il comunismo qui un jour che un giorno fera disparaître Rome de la carte géographique. farà scomparire Roma dalla carta geografica. Prenez Apocalypse 18. Prendiamo Apocalisse 18, Lisons. leggiamo Apocalypse 18. Apocalisse 18, Du verset 9 dal versetto 9 à 10. a 10. Et tous les rois de la terre E i re della terra qui se sont livrés avec un à la débauche che fornicavano e vivevano in lascivia et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno e faranno cordoglio per lei, Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, et ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. spaventati dai tormenti se ne staranno lontani e diranno: ai ai Babilonia, la grande città, la potente città, il giudizio è venuto in un momento. Quelle est la plus puissante ville que nous avions sur cette terre? Qual è la città più potente che abbiamo su questa terra? Dites-moi un peu. Ditemi un po'. C'est le Vatican. È il Vaticano, La plus puissante ville. la più potente città. Regardez mes frères et sœurs. Guardate, fratelli e sorelle, Chaque président ogni presidente à qui on a voté dans un état donné, che hanno votato in un tempo dato, où il va? dove va? Pourquoi? A Roma, perché? Nous allons arriver un jour. Noi arriveremo un giorno. Le message Il messaggio est clair. è chiaro, Ça nous ouvre les yeux questo ci apre gli pour occhi, que nous puissions voir. in modo che possiamo vedere. Paul dit, Paolo si dice: notre évangile est encore voilé, se il nostro Evangelo è ancora zelato, c'est voilé seulement pour ceux qui périssent. è zelato semplicemente per quelli che muoiono. Mais Dieu Ma Dio a révélé ha le rivelato secret de son royaume il segreto del suo regno à ces petits a questi piccoli qui n'ont pas de che considération non hanno una aux yeux considerazione de ce monde. agli occhi di questo mondo. Alléluia. Alléluia. Et quand nous avons ce E message, quando abbiamo questo tout messaggio, est clair. tutto è chiaro. Un jour, Un giorno les Russes i russi vont nettoyer le Vatican. distruggeranno il Vaticano. Quel moment? Quale Mais nous momento? allons arriver à ça. Noi arriveremo in questo. Vous savez Voi sapete qu'il y a un événement qui s'est che produit. c'è un avvenimento che è accaduto. La Première Guerre mondiale. La prima guerra mondiale. Cette Première Guerre mondiale Questa prima guerra a mondiale fait plus de 8 500 000 morts. ha fatto più di 8.500.000 persone morti. Et c'est passé. Ed è passato. Et est arrivée la Seconde Guerre È mondiale. arrivata la seconda guerra mondiale.
La seconde tragédie. La seconda tragedia Elle a fait plus de 50 millions de ha morts. fatto più di 50 milioni di persone. Alléluia. Et maintenant, le prophète Balaam dit, E adesso il profeta Abraham dice, je ne veux pas le dire de moi-même, hein. non vorrei dirlo da me stesso. Alors, prenons, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Adesso prendiamo oggi la scrittura adempiuta. Je suis dans la paragraphe Sono nel 133. paragrafo 133. Vous aimez le message? Voi amate il messaggio? Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oggi questa scrittura è adempiuta. Il dit, Dice, paragraphe 133. paragrafo 133. Je commence d'abord dans le paragraphe 32. 132. Comincio prima in quello 132. Elle est maintenant en train de pourrir. Sta morendo. Elle parle de l'Amérique. Parla dell'America. Ok, il dit, Dice, une première guerre mondiale, una prima guerra mondiale, une deuxième guerre mondiale. una seconda guerra Et mondiale. on se dirige encore vers une troisième. E ci stiamo dirigendo verso una terza guerra. Et cette troisième guerre mondiale-là, E questa terza guerra mondiale, que le monde attend aujourd'hui, là, che il mondo aspetta oggi, comment on l'appelle? come viene chiamata? Armageddon. Armageddon. Armageddon, ce Armageddon n'est pas après le millénium, hein. non è dopo il C'est millennio, avant le millénium. è prima del millennio. Quand l'épouse ne serait plus sur terre, Quando la sposa non sarà più sulla terra. si tu fais partie de Se l'épouse, tu fai parte della tu ne sposa, passeras pas cette guerre tu non passerai questa qu'on guerra, appelle la tribulation. che viene chiamata tribolazione. Alléluia. Raison pour laquelle nous nous préparons à E la per venue de ce questa message. ragione che ci prepariamo alla luce del messaggio. Et le monde se dirige vers cette E il guerre. mondo si dirige verso questa guerra, Une troisième guerre. una terza guerra. Et le prophète Balaam dit, E il profeta Abraham dice, dans cette période in questo periodo, de combien d'années? di quanti anni? 3 ans et demi. 3 anni e mezzo. Je vais d'abord lire ceci et comme ça nous allons donner les commentaires. Vorrei prima leggere questo e daremo i commenti dopo. Remarquez autre chose. Guardate bene altre cose. Les progrès de la recherche scientifique. I progressi della ricerca scientifica. Il fut un temps, Ci fu un tempo, mon grand-père allait voir ma grand-mère il mio nonno andava a vedere la mia nonna en char à bœuf. in un carabuoi. Maintenant, E adesso on a un avion à réaction. abbiamo un aereo a reazioni. Alléluia. Même un engin, una macchina, Anche una macchina dans les airs. nell'aria Alléluia. Qui donc avait de ça. che dunque aveva questo. Dans Daniel 12, In 4, Daniele 12, 4 il est dit, ha detto: la connaissance augmentera dans les derniers jours. la conoscenza aumenterà negli ultimi giorni. Nous voyons l'heure où nous vivons. Noi vediamo l'ora in cui stiamo vivendo. Remarquez maintenant Notate bene la questo. situation du monde, La situazione del mondo, l'état de la science lo stato della scienza qui évolue rapidement. che evolve La rapidamente. fois dernière, vous avez entendu la Corée du Nord. L'altra volta avete sentito del Corea del Nord. Elle a envoyé des missiles dans les airs. Ha inviato dei missili. Elle se prépare pourquoi? Si preparano per cosa? Pour la guerre. Per la guerra. Alléluia. Et ils envoient ces missiles-là. E buttano giù questi missili. Et aujourd'hui, E oggi chaque nation a un secret. ogni nazione ha un segreto. Les Européens n'en parlent pas de leurs missiles. Gli europei non parlano dei loro missili. Ils en parlent de celui de l'Iran, Loro parlano soltanto di quelli dell'Iran. de celui de Corée du Nord. Di quelli là del Corea Mais del Nord. ils en ont aussi. Ma ne hanno. Les États-Unis en ont aussi. Gli Stati Uniti ne hanno. La Russie en a aussi. La Russia le ha. Et la Corée du Nord aussi prépare. Anche la Corea del Nord le prepara. La fois dernière, L'altra volta le président d'État, le secrétaire d'État américain il segretario di Stato americano est allé en Chine. è andato in Cina. Quand elle est allée en Chine, Quando è andato in Cina, les Chinois le critiquaient. i cinesi critici Ils disaient, dicevano le but pour lequel la Corée du Nord prépare ces missiles-là, lo scopo per il quale la Corea del Nord manda su questi missili parce que vous les Américains, perché anche voi vous avez americani préparé votre base militaire au Corée du Sud. avete preparato la vostra base militare a Corea del Sud. Et c'est ça qui a commencé à travailler dans la pensée des Coréens du Nord. Questo che ha cominciato a lavorare nel pensiero di Corea Et del eux Nord. aussi, ils se préparent. Anche loro si preparano. Est-ce que vous comprenez? Voi vedete? Ah Ah, alors, qui parle de la Russie, chi parla della Russia parle de la Chine. parla della Cina.
Ils sont tous des communistes sono tutti e due dei comunisti. qui parlent de la Chine, Chi parla della Cina parlent de l'Iran. parla Et dell'Iran. comprenez combien de fois le communisme commence à gagner le terrain. E capite quante volte il comunismo sta guadagnando terreno. Rentrez en Afrique. Andiamo in Africa. Vous allez voir qui sont ceux qui développent maintenant l'Afrique. Voi vedete chi sono quelli che stanno sviluppando l'Africa. C'est les Sono Chinois. i cinesi. Alléluia. Et ils gagnent du terrain. E guadagnano Et le terreno. prophète dit, Et le prophète il n'y a dit, rien qui peut les arrêter. Non c'è niente che possa fermarli. La prophétie, La c'est profezia un signe. è un segno. Et quand nous voyons cela, E quando vediamo questo, apprêtons-nous. sbrighiamoci. Alléluia. Amen. Donc la Corée du Nord, Dunque la Corea Si del Nord prepara. si prepara. la Chine. La Cina. Mais on dirait que Ma diranno che les Américains et les Chinois, gli americani e i cinesi ils ont quelque chose de commun d'accord. hanno qualcosa in comune. Le commerce. Il commercio. Mais ils ne sont pas tout à fait Ma d'accord. non sono del tutto chiari, Parce d'accordo. que dans la prophétie de Dieu, Perché nella profezia di Dio, les Russes, i russi, comme les Chinois, come i cinesi, ils sont d'accord. sono d'accordo. Les Américains Gli americani, et les Européens, come gli europei, ils sont d'accord. sono d'accordo. On les appelle les Occidentaux. Lo chiamano gli occidentali. Et les Orientaux, E gli orientali ce sont les Russes et autres. sono i russi e altri. Ah, qu'est-ce que Daniel a dit? Cosa ha detto Daniele? Quand la statue du roi Nebuchadnezzar, Quando c'era la statua del re Nebuchadnezzar, il dit il avait deux pieds. dice non c'era i due Une piedi. partie Una parte en fer in ferro et une partie e una parte en argile. in argilla. Et ils ne peuvent jamais. E non possono mai mescolarsi. Amen. Il y a Khrouchtchev C'era Croce, et il y a Eisenhower. c'era Eisenhower. Alléluia. Ils ont quand même quelque chose de commun. Hanno comunque qualcosa in comune. Le romanisme, Il romanismo, le conseil écuménique. il consiglio è comunista. Mais au fait, Ma ils ne infatti se mêleront jamais. non si mescoleranno mai. La Chine ne peut pas être d'accord avec l'Amérique plus que les Russes. La Cina non può essere d'accordo con l'America più che con i russi. Vous comprenez? Voi capite? Donc c'est comme ça, les choses vont de l'avant. Dunque è così che le cose vanno in avanti. Amen. Et le prophète dit, Il profeta dice, je vais abréger parce que je ne veux pas tout vous réciter. Donnez-moi encore 5 minutes. datemi 5 minuti. Je vais comme ça abréger plus. La Vorrei prochaine fois, tagliare, on va se retrouver encore. così la prossima volta Dio volendo ci ritroveremo. Alors, cette troisième guerre mondiale, Questa terza guerra mondiale elle serait terrible. sarà terribile Alléluia. Et d'une courte durée. e di una corta durata, durerà poco. Le prophète Branham dit, Il profeta Branham dice, si on envoie une missile américaine se mandano un missile americano qui tombe par terre ici, che cade per terra qui, ça peut creuser un trou jusqu'à plus de 27 mètres. questo può creare un buco fino a 27 Mais metri. où est-ce que toi et moi on va se cacher? Ma dov'è che io e te ci nasconderemo? Où? Dove? Y a-t-il quelque part où C'è on un peut se posto cacher? dove possiamo nasconderci? On ne peut pas. Non possiamo. Et ils préparent ça. E loro preparano questo. Et ils envoient ça dans les airs. Questo gli mandano anche Et nell'aria. dans ces missiles-là, E questi il y a des missili, gens qui sont là. Hein. ci sono delle persone che Le sono prophète lì. Branham dit, Il prophète il Branham suffit seulement dice, que la pensée de quelqu'un tourne mal là. ci basti semplicemente che il pensiero di Et il qualcuno fait giri descendre male la missile là. e fa scendere il missile da Et qualche vous allez parte. imaginer la suite. E voi immaginerete il seguito. Ce serait une guerre terrible. Questo sarebbe una guerra terribile. Ok, prenons Prendiamo 70 semaines de Daniel. le 70 settimane di Daniele. J'ai réuni beaucoup de choses, mais il n'y a pas de temps. Ho radunato tante cose ma non c'è il tempo. 70 semaines de Daniel. Le 70 settimane di Daniele. Page 132, Pagina 132, paragraphe 215. paragrafo 215. Il dit, observez Dice, osservate ces deux prophètes. questi due profeti Dans la période des 3 ans et demi, nel periodo di 3 anni e mezzo que l'épouse va monter dans l'enlèvement che la sposa salirà sul rapimento pour la fête des noces, per la festa delle nozze. pendant 3 ans et demi, Per 3 anni e mezzo il y a quelque chose qui va se passer au milieu des nations. c'è qualcosa che accadrà in mezzo alle nazioni. Ce n'est pas au milieu d'Israël que cette guerre d'Armageddon aura lieu. Non è in mezzo agli israeliti che questa guerra di Armageddon Mais la Bible accadrà. dit aux portes de Jérusalem, Ma la Bibbia dice che è alla porta di Israele, à di côté de Gerusalemme, Jérusalem. accanto a Mais Gerusalemme, c'est au milieu des nations. ma in mezzo alle nazioni. L'église endormie, La chiesa addormentata, la Vierge endormie, la Vergine va addormentata, passer la tribulation. passerà la tribolazione. Il dit, Dice, pendant que ces événements arrivent, nel momento in cui questi avvenimenti accadranno, Dieu enverra les deux prophètes là-bas. Dio manderà i due profeti lì, Parce que le temps des nations est fini. perché il tempo delle nazioni è finito. L'épouse est partie. La sposa è partita. Alors sa prophétie ne ment pas. Dunque la profezia non Il dit, mente. vous serez foulés aux pieds Dunque sarete buttati, tirati al piede, colpiti al piede, jusqu'à ce que le temps des nations soit écoulé. fino a quando il tempo delle nazioni sarà scaduto. Alors, c'est à quel moment? Allora in quel momento, Quand l'épouse part dans
l'enlèvement. Quando la sposa parte al rapimento, Et maintenant, Dieu va se tourner vers Israël. allora Dio si girerà verso Israele Et il envoie deux prophètes, e manderà 2 profeti, Élie Elia et Moïse, e Mosè, pour aller per andare leur annoncer l'arrivée du Messie. ad annunciargli l'arrivo del Messia Et ils vont les tuer. e lo uccideranno. Quand ils vont écouter ce message, Quando ascolteranno questo après messaggio, ils vont tuer ces deux prophètes. dopodiché uccideranno questi 2 profeti. Et ici le prophète Balaam dit, E lì il profeta Branham dice, ces deux prophètes, questi 2 profeti, quand ils apparaissent qua in apparenza, au milieu de la semaine, in mezzo alla settimana, ils seront retranchés. Comme ça. saranno presi così. C'est là È lì que s'engage che se ne prenderanno, le combat d'Armageddon. che è da lì che inizierà il combattimento di Armageddon. 70 semaines de Daniel, Le 70 settimane di Daniele, page 132, pagina 132, paragraphe 215, paragrafo pour 215, celui qui veut le lire. per colui che vorrebbe Il dit leggere. quand ces deux prophètes là vont arriver Quando questi 2 profeti arriveranno pour prêcher aux per Israéliens predicare agli israeliti, et ils vont les tuer. loro li uccideranno. Quand on les tue, Quando li c'est de uccidono là que commence la guerre d'Armageddon è da lì che inizierà la guerra di Armageddon, au milieu des nations. in mezzo alle nazioni. Et là maintenant, E lì adesso le Messie que eux ils attendent il Messia che loro aspettano va descendre scenderà vers eux. verso di loro. Alléluia. Pendant les 3 ans et demi, Durante i 3 anni e mezzo, parce que nous comprenons, perché noi capiamo il y a encore 2 événements. ci sono altri 2 Il y a eventi. C'è Armageddon l'Armageddon, et il y a Gog et Magog. c'è il Gog e il Magog. Donc Gog et Magog, Dunque il Gog e c'est Magog. après le millénium. E dopo il millennio On va arriver aussi à là-dessus. arriveremo lì un giorno. Donc pendant les 3 ans et Dunque demi durante i 3 anni e mezzo que l'épouse est partie che la chiesa è partita dans la fête des noces, nella festa delle nozze, c'est de là que la bête va revêtir maintenant sa pourpre, è da lì che la bestia metterà il suo vestito, son habit il rouge, suo vestito rosso, pour distribuer le signe. per distribuire il segno. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, celui-là qui ne va pas accepter le signe colui che non accetterà il segno sur son bras droit sul suo braccio destro ou sur son front o sulla sua ne fronte peut même pas aller au marché. non può andare al mercato, Si tu es malade, Tu sei malato. tu ne peux pas aller à l'hôpital. non puoi andare all'ospedale, Si tu es un commerçant, Sei un tu ne commerciante. peux plus voyager. non puoi più viaggiare. Les astronautes Gli ne astronauti peuvent plus aller dans les non airs possono andare più s'ils nell'aria n'ont pas le signe. se non hanno il segno. Si tu es un pêcheur, Tu sei un pescatore, tu ne peux plus pêcher. non puoi più Si tu pescare n'as pas le signe. se non hai il segno. 15 décrets 15 decreti qu'ils ont signés à Nairobi. che hanno segnato in Nairobi. J'ai ça en Afrique. Ce l'ho lì in Quand Africa. je vais faire parvenir cela, Quando farò vedere je vais vous questo, lire ça un jour. ve lo leggerò un giorno, Pour que vous compreniez où on en est. in modo che possiate capire dove siamo La andati. prophétie, La profezia. c'est un signe pour le croyant. È un segno per il credente. 70 semaines de Daniel, pour Le terminer. 70 settimane di Daniele per concludere. Page 21, Pagina 21, paragraphe paragrafo 89 en allant. 89 in avanti. Oh Dieu, Oh Dio, s'il y a un temps se c'è un tempo où nous aussi, dove anche noi nous devrions dobbiamo nous mettre en prière, metterci in c'est preghiera, bien maintenant. e adesso, Vous voyez les signes? voi vedete i segni. S'il y a un temps Se c'è un où nous tempo devions nous consacrer encore de dove plus dobbiamo consacrarci ancora di più et abandonner les amusements, e lasciare gli scherzi, c'est maintenant. e adesso, C'est bien maintenant. è bene adesso, Car nous, poiché noi qui sommes vrais serviteurs, siamo i suoi veri servitori, nous pouvons voir noi possiamo vedere par les lettres tramite le lettere de l'apôtre, dell'Apostolo, par le Saint-Esprit, tramite lo Spirito Santo, qui nous met en garde che ci mette in guardia, que nous sommes au dernier jour. che noi siamo all'ultimo giorno. Le Saint-Esprit le dit. Lo Spirito Santo gli dice, Dans les derniers jours, negli ultimi giorni les hommes seront emportés, gli uomini saranno portati, enflés d'orgueil, riempiti d'orgoglio, aimant le plaisir plus que Dieu, amando il piacere più che Dio, calomniateurs, calunniatori, intempérants, quelli che sarebbero velocemente, qui n'ont pas la tempérance, irascibili, et ennemis des gens de bien. nemico delle persone del bene. C'est ce que je comprends par la È lettre. quello che capisco tramite la lettera, Les signes du temps. il segno del tempo, C'est ce que nous comprenons è aujourd'hui. quello che noi capiamo adesso. Aujourd'hui, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, Oggi quando dai qualcosa a qualcuno, pour te dire même merci, per dirti anche un Il ne te lo grazie, dit pas. non te lo dice. c'est l'esprit du jour. È lo spirito Et del tu dois giorno comprendre comme e ça. tu puoi capirlo così.
L'ingratitude. L'ingratitudine. Aujourd'hui, le fils de mon frère me parlait aujourd'hui. Oggi il figlio del mio fratello mi parlava Il me oggi. dit, quand moi j'envoie tout à mes parents, Dice, quando io mando tutto ai miei genitori, ils le reçoivent. loro ricevono. Ils ne m'appellent même pas pour me dire, mon fils, j'ai reçu. Hein. Non mi chiamano nemmeno per dire figlio mio, l'ho ricevuto. Et je l'ai dit, c'est E gli ho l'esprit de detto, notre âge. è lo spirito del nostro tempo. Ne te fâche pas. Non ti La arrabbiare. Bible dit La Bibbia que dice celui qui fait du bien che colui che fa del bene continue à faire du bien. continui a fare del Que bene. celui qui est saint Che colui che se sanctifie. è santo si santifica. Mais celui qui est souillé Ma colui che è se sporco souille si davantage. sporchi da vantaggio. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne te remercie Non è pas perché qualcuno non ti que tu vas ringrazia arrêter de faire du che bien. tu ti fermerai a non fare del bene. C'est l'esprit de È l'âge. lo spirito dell'epoca. Il dit, Dice, je comprends aussi io capisco anche qu'il y a des che moqueurs c'erano delle persone che prendono in giro au dernier jour. nell'ultimo Je giorno. comprends qu'une nation Io capisco che in una nazione se lèvera contre une si nation alzerà contro un'altra nazione au dernier jour. all'ultimo giorno. Je comprends qu'il y aura Io capisco che ci saranno des choses qui font peur à voir. delle cose che faranno paura da vedere. Oh, mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, j'ai vu sur le WhatsApp un jour ho visto su WhatsApp un giorno une femme. una donna, Elle était une bonne era una serva, diciamo, qui travaille pour un monsieur. che lavorava per un signore. Et vous savez, c'est un mauvais patron. E sapete che alcuni cattivi padroni Il commence à coucher avec la bonne. cominciano ad uscire con la serva. La bonne est enceinte La serva è rimasta incinta et le monsieur ne voulait pas accepter. e il signore non voleva accettarla. Et comme ça, la dame a essayé. E così la signora ha provato tante volte a convincerlo. Comme le monsieur n'accepte pas, Siccome il signore non accettava, la dame, pour faire déverser sa colère, la donna per scaricare la rabbia a pris un coupe-coupe. ha preso un macete, diciamo. Et il a coupé le bras de la fille de sa coépouse. Ha tagliato il braccio della figlia della cosposa. Vous avez vu ça, mes enfants? L'avete visto, no? A coupé son bras comme ça. Ha tagliato il braccio della figlia della signora. Une autre dame, Un'altra signora, parce que son mari perché suo marito sort avec une autre femme, esce con un'altra donna, le mari dort comme ça. il marito dorme lì tranquillo a casa. Je ne sais pas comment la dame s'est arrangée. Non so come la signora abbia fatto. Elle a pris le couteau, Ha preso il elle a coltello, coupé le pénis de son mari, pouf, ha tagliato le parti genitali del marito. et le mari est mort. E il marito è morto. Un jeune homme Un signore, a travaillé jusqu'à ce qu'elle ait acheté une moto. un giovanotto ha lavorato fin quando ha comprato una moto Et elle conduisait son moto, e conduceva la moto. arrivé dans un lieu comme ça, Arrivato in un luogo così, un voleur un ladro avec un gros coupe-coupe comme ça, con una macete l'a coupé sa tête en deux, gli ha tagliato la testa in due, l'a fendu comme ça. l'ha proprio tagliato. Des choses qui font peur. Le cose che fanno paura. L'Écriture ne l'a pas dit. La scrittura non l'ha detto? Lisez la Bible. Leggete la Bibbia. Daniel Daniele a dit, ha detto, quand j'étais à Babylone, quando ero in Babilonia, pour savoir per que sapere notre temps d'esclavage est che il arrivé nostro à son tempo di compte, schiavitù è arrivato a suo conto, c'est à travers la lecture e attraverso la lettura des livres, dei libri, des brochures degli opuscoli du prophète del Jérémie. profeta Geremia. Mon frère, ma soeur, Fratello e sorella, pour arrêter, per fermarmi, pour que tu saches in modo che tu le sappia temps où nous vivons, il tempo in cui stiamo vivendo, l'heure dans laquelle nous sommes, l'ora nella quale noi siamo. applique-toi à la lecture. Applicati alla lettura. C'est dans ceci E questo segno que tu peux savoir che tu puoi sapere quel est le plan de Dieu qual è il piano di Dio pour ton salut. per la tua salvezza. Alléluia. Alleluia. Ce qu'est le plan de Dieu. Qual è il piano di Dio? Comment est-ce que nous devons nous comporter Come dobbiamo pour comportarci pouvoir participer à l'enlèvement? per poter partecipare al rapimento. Nous sommes dans l'âge de la vie. Noi siamo all'epoca della vita. Abraham dit, Fratello Branham je dice, veux aujourd'hui Dio vuole oggi que nous puissions fuir en Jésus-Christ, che noi possiamo fuggire in Gesù Cristo, rentrer en Jésus-Christ, entrare in Gesù et que Cristo nous allons nous identifier à e che noi Jésus-Christ. ci identificheremo in Gesù Cristo. Parce que la semence Perché la est semenza arrivée à è maturité. arrivata alla maturità Et ta vie e la tua vita doit être ton deve identification. essere la tua identificazione. À qui t'identifies-tu? A chi ti identifichi? À qui t'identifies-tu? In chi ti identifichi? Le prophète Balaam dit, si vous continuez, Il profeta Abraham il dice, dit, se vous voi allez voir continuate, même des gens voi potete vedere le aujourd'hui persone oggi qui aiment les compromis. che amano i compromessi. Je vous dis, lisez Io vous-même. ho detto, leggete voi stessi. Moi, j'en ai fini avec ma petite portion Io ho finito con la mia piccola porzione, pour ne pas trop vous garder. per non trattenervi molto. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, l'unique lieu de sécurité l'unico luogo di sicurezza, avant que cette tragédie n'arrive, prima che questa tragedia arrivi, c'est dans le Seigneur. è nel Signore. Si tu crois au Seigneur, Se tu credi al mon Signore, frère, persévère. fratello, persevera. Fais comme Lot. Fai come Lot. Lot n'a pas tenu compte de la situation de sa Non ha femme. tenuto conto delle circostanze di sua La moglie. voix dit, La voce dice, allons de l'avant. andiamo in avanti. Alors quand ils allaient, Allora quando elle a andava, aussi fait un beau parcours. ha fatto anche lei un buon percorso.
Mais à un temps donné, Ma al tempo dato, mes siens, i miei cari, mes frères, fratelli, mes amis, i miei amici, mes biens, i miei beni. quand elle a tourné là, Quando è girata, qu'est-ce que l'autre a fait? cosa ha fatto Lot? Vous mes deux, Voi due, avanzons. andiamo. Ne suivez pas votre maman. Non seguite vostra madre. Avanzons. Andiamo. Et ils allaient de l'avant. E andavano in avanti. L'heure a sonné, mes frères. Lo hai suonato. Quelle heure est-il? Che ora è? L'écriture est sur la muraille. La scrittura è sulle mura. Nous puissions voir Noi possiamo vedere les accomplissements de gli la prophétie. adempimenti della profezia. Soyez sur nos gardes. Siamo in guardia. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Alleluia. Nous allons chanter le temple de Dieu. Nous allons inviter le pasteur à la chair. Canteremo il tempio di Dio e inviteremo il fratello.